بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه عن تميم بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث فيه بيان أهمية النصيحة. Ce hadith nous démontre l'importance de se conseiller, de النصيحة. النصيحة بين المسلمين والتعاون في ذلك. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. Ce hadith, il nous démontre أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم il a réservé un jour, un moment pour conseiller النساء, les femmes. فقال أو قالت النساء: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما عليه الصلاة والسلام فوعظهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثا من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. النبي صلى الله عليه وسلم il a réservé ce moment pour conseiller النساء. Et ça nous démontre أن هذا الأمر أي réserver un temps pour se conseiller, pour conseiller les sœurs, c'est من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه على هذا الحديث قال: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. الإمام البخاري رحمة الله عليه il a cité ce bab en forme de question et il a répondu بهذا الحديث أي نعم, c'est légiféré de réserver un temps pour conseiller les sœurs, les femmes. Et le dalil, c'est hadith Abi Saïd qu'on a cité في الصحيح. فعلى هذا أحببنا أن نخصص يوما ووقتا للتناصح وللنصيحة وللموعظة. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع من شاء من خلقه. نحن on a décidé مع الإخوان de réserver un jour pour conseiller les sœurs, et on espère أن الله سبحانه وتعالى y mettra de la baraka في هذا الوقت. فيا أمة الله، عليك أن تستشعري أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بنعمة الإسلام والإيمان. Tu dois te rendre compte et tu dois savoir, et tu sais, walillahi alhamd, أن الله عز وجل il t'a donné cette ni'mah, نعمة الإسلام, نعمة السنة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين c'est une ni'mah. Se conseiller c'est une ni'mah. Ces assises de ilm c'est une ni'mah. فالحذر من الاغترار بمن يريد أن يسلب عنك هذه أو هذا الخير، أن يسلب عنك هذا الخير وهذه النعمة. Prenez garde de pas perdre cette ni'mah. بعض الناس أعداء الله عز وجل ils font tout pour combattre le mu'min, ils font tout pour combattre المسلم. فالحذر الحذر. قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
هذا كلام الله عز وجل. Ils feront tout et ils ne cessent de combattre les mu'minines, رجالا ونساء. Al-Kuffar, ils font tout pour nous enlever cette ni'ma. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. S'ils peuvent, ils t'enlèveront cette ni'ma. لكن الأمر إلى بيد الله عز وجل. نحن on fait des أسباب, نحذر, on apprend l'ilm, on fait des efforts, on se conseille, et on doit savoir هذا أن المسلم إلى des ennemis, des أعداء, الكفار والمنافقون وأهل البدعة والضلال. Ils combattent المسلم, ils combattent السني. وأعداء الإسلام يركزون بالأخص في محاربتهم للإسلام والمسلمين على المرأة المؤمنة خاصة في هذه الأزمنة. Les kuffars, leur animosité, leur combat contre l'islam, ils se dirigent beaucoup vers la femme et ils combattent beaucoup la femme. Ils combattent le din en passant par la femme. فالحذر الحذر. فيزعمون قاتلهم الله أي الكفار أن المرأة المسلمة مظلومة وما لها حقوق. Ils prétendent هذا هم أن la femme en islam elle n'a pas de droit, elle est opprimée, l'homme il est injuste envers elle. وهذا c'est du كذب. هذا الدين c'est une نعمة, هذا الدين c'est صيانة, c'est une protection pour المرأة. فالمرأة المسلمة elle doit reconnaître et elle doit savoir cette ni'ma. أن كثير من النساء, beaucoup de femmes, elles sont privées من هذا. Elles sont في ضياع. Pas de din, pas de sunna, pas d'iman. Elle est comme un objet بأيدي هؤلاء الظلمة الكفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. Ça nous montre أن النبي صلى الله عليه وسلم il a donné un حق, بل il a donné des حقوق à المرأة. Il a démontré في هذا الحديث أن المرأة النساء شقائق الرجال. C'est comme les hommes. C'est comme les hommes إلا في بعض الأمور تختص بالمرأة. فالله سبحانه وتعالى ورسوله ils ont cité des ahkam qui sont appropriés à المرأة. لأن المرأة n'est pas comme l'homme et l'homme il n'est pas comme المرأة. فلا تغتري بهذه الدعوة أن la femme elle est مظلومة, أن la femme elle n'a pas de حقوق. أبدا, هذا الدين لكامل. اليوم أكملت لكم دينكم. المرأة elle a ses حقوق, elle a des droits, elle a des devoirs, et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé لعبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتأملي ولا تغفلي هذا الإكرام. تأملي حال المرأة قبل الإسلام في الجاهلية. Médite sur l'état de la femme قبل هذا الدين pour te montrer et te rajouter du yaqin, la certitude أن هذا الدين il a élevé المرأة, il a élevé la femme. كان أحدهم الكفار في الجاهلية كان أحدهم إذا بشر ببنت على وجهه سواد. شوف على حقد par rapport à la femme الكفار أن أحدهم si il savait que sa femme elle a accouché d'une fille, يسود وجهه, son visage il s'assombrit. لأنه il désire pas et il déteste avoir une fille والعياذ بالله. أما المؤمن يفرح بالولد بالذكر بالأنثى, c'est son enfant. أما شوف الكفر والظلم والطغيان, on lui annonce la bonne nouvelle أنه il a une fille, يسود وجهه. قال عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Son visage il s'assombrit والعياذ بالله. فلا تغتر بدعاوى الكفار. Ils prétendent respecter la femme, l'égalité, lui donner la liberté. والله أن هؤلاء الكفار qu'on a في هذا العصر, هؤلاء c'est leurs frères. Ils sont على نفس المبدأ, نفس المنهج, نفس العقيدة. Ils donnent de l'importance à une chose quand ils ont un profit. Ils donnent de l'importance à une chose quand ils pensent que ça va leur apporter une chose en échange. فلا تغتري بل
بلغ بهم الحقد الكفرة في الجاهلية بلغ بهم الحقد وعدم الرحمة. Ils n'ont pas de miséricorde envers هذه المرأة أن قتلوا كثيرا من البنات. Ils les enterraient vivantes والعياذ بالله. قال عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بأي ذنب. Un bébé, son dam pour eux c'est d'être une fille. ثم هؤلاء يزعمون أنهم يدانوا الحقوق إلى آخره. الكافر إلى فضل رحمة. فهذا الدين il a donné à chacun son حق. هذا الدين il a donné à chacun son حق. Il a donné الحق للمرأة للرجل للصغير للكبير. وكان الجاهليون يظلمون المرأة حتى في الأكل والشرب. حتى في هذا injuste envers la femme حتى في الأكل. قال الله عز وجل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. تأمل الجاهليون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو اللبن كانوا يحرمونه على نسائهم ويشربه ذكورهم أو ذكرانهم. حتى اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم. Ils donnent aux garçons et ils ne donnent pas à la fille. ظلم وبغي. أما الإسلام فأكرم هذه المرأة إكراما. وكان من هؤلاء الكفار من يرسل بنته لتزني والعياذ بالله كما قال جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. بعض الكفار يفزي هذا والعياذ بالله. البغاء أي الزنا. Ils envoyaient leurs filles pour faire zina والعياذ بالله pour un profit mondain de dunya شيء من المال. وكانت المرأة في الجاهلية إذا ماتت أو إذا مات زوجها تعتد سنة كاملة. La femme في الجاهلية vu que الكفر et cette religion de shirk il lui donnait aucun حق contrairement à l'islam كانت تعتد quand son mari meurt سنة un an. والعدة معروفة. Elle ne doit pas faire certaines choses لأن son mari il est mort. لكن في الجاهلية والعياذ بالله كانت تلبس أشر أو شر ملابسها وتترك الزينة والتطيب والطهارة حتى السلافي elle se lave plus سنة. الظلم على النساء في الكفر سنة elle se lave pas, elle se parfume pas. نسأل الله العافية. أما الإسلام il lui a donné son حق. العدة elle est connue في الإسلام في الشريعة لكن المرأة لها son حق. Elle mange, elle se lave. هذا وكذلك في عصرنا هذا الكفار ومن تشبه بهم من عصاة المسلمين ظلموا المرأة كذلك. Ces exemples qu'on a cités الآن في الجاهلية avant la venue du prophète صلى الله عليه وسلم وكذلك في هذا الزمن يظلمون المرأة. Ils s'en servent comme un objet والعياذ بالله. Et ils prétendent أن هذا الدين الحنيف هذا الإسلام هذه الشريعة السمحاء ils prétendent أنها ce دين il est injuste envers la femme. أبدا. هذا الدين c'est une رحمة. هذا الدين c'est une نعمة. الآن on a cité les quelques exemples في الجاهلية إلا لهذا pour montrer أن هذا الإسلام il أكرم المرأة. أما الكفار الآن ils appellent à des choses à liberté à des choses à l'égalité. C'est pas ça تحرير المرأة. Et c'est pas comme ça que la femme elle va s'épanouir. أبدا بل هذا ça va faire sortir la femme de sa place. Et si la femme elle sort de sa place ستتعب. فخرجوها من بيتها وخدعوها خداع. Ils lui font croire des choses وتعلمون أن المرأة ضعيفة مسكينة et ils lui font croire des choses أن ton bien il est dans telle chose, ton bien il est dans l'égalité, ton bien il est dans la liberté. أبدا le bien il est في دين الله عز وجل. Le bien il est في السنة. Le bien il est في العلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنحن نسيت هذا لأننا في dans un زمن de fitna. On est dans un زمن أن الكفار ils appellent à هذه الأفكار. وللأسف بعض النسوة certaines femmes من المسلمين des مؤمنات des مسلمات elles pensent أن هذه الدعوة c'est حق. بل
بعضهن الزفل إلى هذه الأفكار. واعلموا كذلك وفق الله الجميع أن الأعداء اهتموا بالمرأة خاصة أن l'animosité des kuffar et leur combat c'est beaucoup envers la femme لأنها هذه المرأة c'est المدرسة الأولى c'est المدرسة الأولى لتربية هذا الجيل cette génération de musulmans. La première école pour l'enfant, les premières choses qu'il va connaître, qu'il va apprendre, c'est عند أمه. الأعداء قاتلهم الله, ils combattent هذه الأمة en combattant la première école, الأم. لأن إذا فسدت الأم automatiquement ça va impliquer إلا أن يشاء الله أن cet enfant يفسد et il s'égare. نسأل الله السلامة والعافية. قال أحد الأعداء من الكافرين إن مقاومة الإسلام بالقوة لا تزيده إلا انتشارا. تأملوا الآن هذا الكلام. Ensuite ce كلام من هذا الكافر المجرم pour vous montrer أن محاربة الإسلام c'est pas quelque chose de خيالي. C'est pas des choses qu'on s'imagine, des wasawis, des choses qui n'existent pas, c'est حقيقي بل c'est مخطط. C'est des choses qui sont étudiées. Comment combattre l'islam خاصة par المرأة. قال هذا العدو إن مقاومة الإسلام بالقوة لا تزيده إلا انتشارا. Le fait de combattre l'islam par les armes, ça fait que rajouter du khayr. L'islam il fait que se propager بهذا. أي combattre l'islam avec les armes. قال فالواسطة الفعالة لهدمه وتفويض بنيانه هي تربية بنيه في المدارس المسيحية. تأمل هذا الكلام. هذا الكافر il reconnaît أن combattre l'islam avec les armes ça fait que propager l'islam أكثر. Et on a vu هذا l'époque de la colonisation comme ils ont combattu les musulmans. ولله الحمد ils n'ont pas fait grand mal. الآن يقول هو si ils veulent faire du mal encore plus grand. قال فالواسطة الفعالة لهدمه وتفويض بنيانه هي تربية بنيه في المدارس المسيحية. أي attaquez-vous à leurs enfants. Attaquez-vous à leurs enfants. Si une génération elle grandit, elle est éduquée à al-kufr wa al-dhalal, ça donnera une génération d'égarés et ça sera très facile de leur inculquer ce que les kuffars veulent. كذلك نحن نستفيد من هذا أن ils ont trouvé cette solution والعياذ بالله ce dhalal pour combattre l'islam les écoles كذلك المرأة. كذلك المرأة. Ces enfants ils essayent de leur inculquer leur aqaïd, leur manhaj, leur dhalal avec les écoles et كذلك si la mère elle s'égare, si la mère elle a des idées qui contredisent l'islam, elle les inculquera à l'enfant et cette génération elle sera à l'image de cet égarement والعياذ بالله. فالعناية بالعلم، العناية بالعقيدة، العناية بالقرآن. فيا أمة الله حافظي على دينك، حافظي على دينك. الكفار ils font tout pour te faire du mal. الكفار ils font tout pour t'égarer أنت وأولادك وأهلك وزوجك ils font tout pour égarer les musulmans. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. تقدمت الآية. وانتبه لمكر أعداء الله. فالمكر لشديد، المكر لكبير على هذه الأمة. حتى الآن ظهرت وقبل الآن كذلك مؤسسات وجمعيات في مطالبة حقوق المرأة. هذا كثير، c'est من محاربة دين الله. أما نحن n'a pas de جمعيات d'associations pour les droits de la femme. Les droits de la femme ils ont fait le Coran, ils ont fait le Sunna. Les droits de la femme ils ont fait le Ta'a. أما certaines associations ils sont pas soumises ni fulan. هذا لا c'est pas في نفع الأمة. c'est pas في نفع الأمة et c'est pas في مصلحتك أيتها المرأة. قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالاستسلام la soumission أيتها المرأة لله عز وجل. الاتباع أيتها المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التأسي بنساء السلف بالصحابيات. أما هذا الكلام
on n'est pas soumise ni soumise. Al-Muslima, elle est soumise, Lillah Azza wa Jal. Al-Muslima, elle suit le prophète alayhi salatu wassalam. Al-Muslima, elle prend comme exemple les sahabiyyat. أما هذه الأفكار الآن من الغرب. الكفار مكنوا لهؤلاء. Ils ont donné des moyens, ils les ont aidés بحرب الإسلام والمسلمين. فحافظي على الصلاة والعبادة. Donne de l'importance à la salat. في وقتها العناية بالنية، العناية بالزكاة، بالصيام. قال عز وجل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut du bien, أيها المسلمة. Il te veut du bien كما في الآية. أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. تعتني بالعبادة، الصلاة والزكاة والصيام والحج. كذلك العناية بالحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي c'est une نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على المرأة. قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر من الله سبحانه وتعالى. C'est un ordre d'Allah. C'est un ordre d'Allah أن النساء المؤمنات elles portent الحجاب الشرعي. واحذري من التبرج. احذري من التبرج أي le fait de se découvrir, de ne pas porter le hijab. والتشبه بالكافرات والفاسقات. قال جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نهي من الله. C'est une interdiction. المسلمة تتشبه بالكافرات بالفاسقات. كيف تتشبهي بقوم هذا القوم هؤلاء النسوان elle te déteste. ربما elle se moque de toi. كيف التشبه بهؤلاء؟ واحذري كذلك من الاختلاط بالأجانب. الاختلاط se mélanger avec les hommes هذا يضر. قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كلام الله. نحن هذا الكلام الآن chaque point ولله الحمد on cite un دليل من الكتاب أو من السنة. حتى لا أحد يقول vous exagérez ou vous dites ça c'est votre pensée, c'est votre madhab. Abadan. C'est قال الله قال رسول. Chaque musulman il doit se soumettre. هذا c'est ديننا. نحن on est des musulmans, on a un Rabb, on a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On écoute et on obéit aux ordres tant qu'on peut. fattaqullah mastata'tum, et on s'écarte des interdits. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الآية واضحة في بيان تحريم الاختلاط, se mélanger des hommes avec des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala الآن il démontre que si une femme elle demande à un homme, c'est min wara'i hijab, c'est derrière un hijab, derrière un hijab. Ça c'est من الأدلة على عدم الاختلاط. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. إياكم والدخول على النساء. Interdiction que les hommes ils rentrent dans un endroit où il y a des femmes. إياكم والدخول على النساء خاصة الخلوة. s'il est seul avec elle c'est من المصائب. قال صلى الله أو قالوا أفرأيت الحمو. Ils ont posé cette question au prophète عليه الصلاة والسلام. أفرأيت الحمو. الحمو c'est أقارب الزوج, son frère, son cousin. Ils ont posé cette question au prophète عليه الصلاة والسلام. Et le proche أي مثلا أنت t'es marié مثلا, ou une sœur elle est mariée avec un homme et le frère de cet homme il rentre. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا أفرأيت الحمو. قال الحمو الموت. Il a comparé هذا الدخول, cet homme qui est proche du mari de la femme, il l'a comparé à al-maut. C'est une fitna. C'est une fitna. Ça peut faire du mal au couple, ça peut faire du mal à la femme, ça peut faire du mal à l'homme. تعلمون أن la personne il est ضعيف. بعض الناس quand ils écoutent مثل هذه النصائح ils disent لا لكن c'est mon frère, c'est le frère à mon mari, c'est mon cousin, c'est la personne لا يأمن على نفسه. القلوب ضعيفة, الفتنة عظيمة. فلا personne ينتبه et il suit les ordres. Le prophète عليه الصلاة والسلام il veut notre bien, il veut du bien à l'umma. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. c'est une رحمة عليه الصلاة والسلام. فهذا
الحديث et tous les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام, sa sunnah, c'est une rahma pour l'ibad. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحم الموت. La personne dans ces choses لا يتساهل. لا يتساهل. كم من فتن ils sont apparus dans cette communauté لأن ce hadith il n'a pas été respecté. Comment la personne y regrette? La personne il n'est pas معصوم. والشيطان يجري في بني آدم مجرى الدم. كذلك من صفات المؤمنات الصالحات لزوم البيت. أن المرأة المسلمة المؤمنة الصالحة تلزم البيت إلا عند الحاجة un besoin. تخرج مع محرم, تخرج dans un endroit où il n'y a pas de fitan مع الحذر. أما عند غير الحاجة فلزوم البيت c'est من الصفات, c'est من النعم على هذه المرأة. كم من مصائب في هذه الدنيا, كم من مصائب في الشوارع. Combien de choses il se passe dans les rues dehors. Cette femme, elle est préservée في بيتها et son mari s'occupe d'elle, ou son père il s'occupe d'elle, ou ses enfants ils s'occupent d'elle, et elle est في نعمة, elle est préservée. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن أمر من الله. وقرن في بيوتكن أي الزموا بيوتكن أي restez dans vos foyers إلا إذا كانت حاجة une chose فالأمر لا بأس به. فهذه الشريعة تحافظ على المرأة غاية الحفاظ. Ce din il te préserve أيها المسلمة. Ce din Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ils veulent du bien aux musulmans. فالمرأة مكرمة معززة عند أبيها حتى تتزوج. Cette femme الآن elle est مكرمة, elle est معززة عند أبيها. Avant qu'elle se marie, elle est chez son père. Il s'occupe d'elle, il la protège بإذن الله عز وجل, ينفق عليها. ثم مكرمة معززة عند زوجها. ثم si Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le mariage, فelle est مكرمة معززة عند زوجها. ثم مكرمة معززة كذلك عند ولدها, عند أبنائها. والله الكفار كما تعلمون بينهم ولو s'ils font apparaître أنهم il y a de la rahma, أنهم إسلام, il y a de la shidda, il y a du bord لا يعلمه إلا الله. ربما il la trompe ou elle le trompe ولا يبالي ولا تبالي. ربما sa mère, sa propre mère, elle atteint un certain âge, la première chose qu'il fait, il la place dans une maison de retraite. ولا يبالي بها. أين الرحمة? Elle est où cette rahma qui prétend? Elle est où cette égalité qui prétend? أمك, ta mère, تعبت, elle a souffert. L'accouchement, elle a souffert. حتى t'es né. ثم التربية. ثم كم من مشاكل. Cette mère, la première chose qu'il fait, ce qu'a fait ce mujrim, dès qu'elle vieillit, il la place en maison de retraite. ربما il la visite مرة في السنة. ربما. Ils n'ont pas de rahma الكفار. لا تغتر. أما المسلم أبدا, المؤمن كان cœur vivant. أبدا يترك أمه, أبدا يترك أهله, أبدا يترك بنته. هذا الدين c'est une نعمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. كذلك حافظي على طاعة زوجك. المرأة تعتني بطاعة زوجها في المعروف. أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. أما l'obéissance dans un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une sunnah ou dans une chose mubaha qui contredit pas le din, فالواجب c'est طاعة الزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبواب الثمانية شاءت. بشرى et نعمة. Cette femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, si elle préserve sa salat, elle fait ses 5 salats à l'heure, tant qu'il n'y a pas une chose qui l'empêche de faire le salat, كالحيض والنفاس. قال وصامت شهرها, quand le mois de Ramadan il est entré, elle fait الصيام. قال وأطاعت زوجها, et c'est هنا الشاهد, elle obéit à son mari في طاعة الله, et dans des choses qui ne contredisent pas الدين والسنة. قالوا حفظت فرجها دخلت الجنة. La récompense أيتها المسلمة c'est الجنة. لا تقترب الكفار, الكافر il veut pas que tu rentres في الجنة, لا أنت ولا
ولا غيرك. الكافر il veut pas le musulman rentre في الجنة. الكافر il veut nous enlever notre dîn حتى on devient comme lui. C'est ça دعوة الكافر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم il veut notre خير, c'est une رحمة. Et نحن on appelle هذا أن المرأة تلتزم بشرع الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, بإذن الله la récompense est عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Ça c'est pour montrer l'importance du mari, c'est pour montrer l'importance de ta'a عند الله عز وجل, c'est pour montrer cette place que Allah subhanahu wa ta'ala il a donnée au mari. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Et هذا c'est un أمر من الله subhanahu wa ta'ala أن المرأة elle obéit à son mari, elle obéit. Et c'est pas un naqs فيها, بل c'est un moyen بإذن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait de cette femme qui obéit à son mari. Enfin, on ne réfléchit pas comme ils essayent de nous inculquer le kuffar. أنه c'est dépassé, أنه c'est de la barbarie, أنه أبدا c'est une ta'a lillahi azza wa jal. نحن on a un Rabb, نحن on a un Nabi alayhi salatu salam. On n'est pas هكذا, on n'a pas d'exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. صحابية رضي الله تعالى عنها. Elle a été éduquée par Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه. Son mari c'est un sahabi jalil. قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. Elle obéissait à son mari. Elle obéissait à son mari, elle s'occupait du bayt, elle s'occupait de son mari. هذه تربية المسلمات المؤمنات طاعة لله عز وجل احتسابا, لأن c'est طريقة الجنة. طريقة الجنة c'est طاعة الله, وطاعة الزوج c'est من طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك على الرجال الرفق والإحسان بهذه المرأة. قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله. فنحن ننبه هنا أن كذلك الرجال, les maris, ils prennent soin de leurs femmes. والرفق, la douceur, والحكمة. Et s'il y a quelque chose qui va pas, يتكلم, ينصح, il conseille. أما الشدة في غير موضعها والقسوة, ça arrange pas les choses أبدا. والإنسان اللي ضعيف قد يحصل مشاكل, قد يحصل, il peut arriver des choses, des mésententes. مثلا elle n'a pas obéi في هذا الأمر, la personne يصبر وينصح. أما ما انتشر الآن كثرة الطلاق, beaucoup de divorces, c'est لأن هذا الباب الصبر il est قليل. أما الإنسان il fait tout pour préserver son couple, الإنسان il fait tout pour préserver هذه النعمة. النصيحة c'est مهم, والصبر. احرصي كذلك يا أمة الله على مجالسة الصالحات. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله, وهذا يشمل الرجال والنساء. Ça englobe les femmes et les hommes. La personne elle a le même dîn que son compagnon, que son ami. فالمخالطة لها أثر كبير. كم من النساء elles se font du mal dans certaines choses, des problèmes, إلا بالمخالطة. فلانة elle a dit, فلانة elle va faire, فلان غيبة والنميمة بسبب المخالطة. فالمجالسة بالصالحات يعين. Ça aide dans l'ilm de fréquenter des personnes pieuses. Ça aide dans l'ilm, ça aide dans ta'a. Si tu as une ghafla, tu es insouciant, il te rappelle ton compagnon ou ton ami, il te rappelle هذا الجليس الصالح. احرصي كذلك على تربية أولادك. التربية, l'éducation des enfants, تربية حسنة على التوحيد, على السنة, بعيدا من الأفكار, أفكار الغرب والبدعة والضلالات والخرافات. Éduquer ses enfants على السنة. والله أن الأولاد
les enfants qui sont éduqués avec le sunnah, avec des durous, avec l'ilm, avec l'inaya, wallahi, ils s'épanouissent جدا 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 لأن الولد على الفطرة إلام الدين إلام العلم. لكن بعض الناس ils ont du تقصير جدا بعض الآباء. C'est pas من التربية de placer ton enfant أيها المسلم أيتها المسلمة عند الكفار. والله c'est pas من التربية, c'est pas من الرحمة. C'est du ظلم لهذا الولد. C'est pas من التربية de éduquer cet enfant avec de la musique, avec des films, avec des dessins animés, avec هذا الضياع. C'est pas من التربية, c'est pas من الرحمة. فالعناية بالأولاد c'est une مسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة رعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. T'as une responsabilité أيتها المرأة, t'as une responsabilité أيها الأب. هذه الأولاد أو هؤلاء الأولاد c'est une أمانة من الله سبحانه وتعالى. فne gaspillez pas cette أمانة, ne gaspillez pas cette أمانة. سيأتي يوم, un jour viendra, il y aura des regrets. Enfin, la personne il se corrige, il fait des efforts. يدعو الله سبحانه وتعالى احرصي كذلك أو احذري من الفتن. هذا العصر qu'on vit الآن, il y a beaucoup de fitan qui touchent المرأة. Beaucoup de fitan qui touchent المرأة والرجل. والمرأة des fitan qui la touchent spécifiquement. فاحذري من السفر بدون محرم. C'est une فتنة. احذري من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. C'est pas من صفات المؤمنات الصالحات. بعض النسوان الآن ربما elle voyage un long trajet وحدها. ربما toute seule la femme il lui arrive des مشاكل, des problèmes. ربما واحد il veut être injuste envers elle. خاصة في بلاد الكفر. كذلك احذري من فتنة السياقة, سياقة السيارة, la conduite. C'est une فتنة كذلك. كم من أضرار. ربما un contrôle c'est un homme. Un contrôle c'est un homme qui contrôle cette femme qui conduit. C'est une فتنة. ربما elle tombe en panne. Dans un endroit elle est toute seule. المرأة elle est ضعيفة. المرأة si elle a besoin de quelque chose elle se déplace avec son mari, avec son père, avec son enfant, avec son frère. أما هذا c'est une فتنة, il n'y a aucune منفعة. نساء السلف الغستة في البيت إلا لحاجة. أما من شارع إلى شارع لا يصلح أبدا. كذلك احذري من التصوير, فتنة التصوير. كم من النساء يقعن في هذه البلوى, les photos, خاصة الآن avec les nouveaux téléphones, avec c'est une balwa et ça provoque des fitnes جدا. فne sois pas une cause de fitna أيتها الأخت, ne sois pas une cause de fitna أيتها الأم, ne sois pas une cause de fitna أيتها المؤمنة. ونختم هذه الكلمة بقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغتر بهذه الدنيا. Cette dunya elle va passer. Wallahi ce qui va rester c'est al-amal. Ce qui va rester c'est ton din. Ce qui va rester c'est tout ce que تقدم لله عز وجل. أما هذه الدنيا elle va passer. هؤلاء الكفار الآن qui combattent المرأة المسلمة, ils combattent le hijab, ils se feront juger عند الله عز وجل. La personne il fait des efforts, il préserve son din. لا تغتر بناس ils veulent que ton شر. العناية بطلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقهه في الدين من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريقة الجنة c'est طاعة الله, طاعة رسوله, tout ça fondé sur l'ilm الشرعي avec des efforts. أما celui qui fait pas d'efforts الآن il regrettera يوم القيامة. كما قال عز وجل واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. Le père il sera d'aucune utilité pour son fils ou sa fille. كذلك la mère. ولا مولود هو جاز عن والده. حتى l'enfant il sera d'aucune utilité pour son père. D'aucune utilité إلا celui qui est venu avec un قلب سليم, avec des أعمال صالحة. قال إن وعد الله حق. هذا الوعد c'est حق. Cette dunya نحن الآن chaque jour qu'on passe on approche de notre fin. Chaque jour. Et chaque jour on approche des comptes. On rendra des comptes. في يوم عظيم
قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Ne te fais pas avoir par cette dunya. Ne te fais pas avoir par cette dunya. Ne pense pas que ça va durer. Abadan. Cette dunya, ça passe très vite. Très très vite. ولا يغرنكم بالله الغرور. والحذر من إبليس عليه لعائن الله. Il fait tout pour t'égarer, أيتها المؤمنة يا أمة الله. Il fait tout pour t'égarer. Il fait tout pour égarer le musulman. عدو الله. Allah subhanahu wa ta'ala حكم عليه أنه إلى خالد في النار. Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété بحكمته أن الشيطان il ira en enfer éternellement. والخبيث il fait tout pour emmener des personnes خاصة المؤمن معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.